फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। तो ये है हमारा फ्लोरिडा का ब्लॉग 2। तो उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आज कुछ नई जगहों पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ट्रैवल ब्लॉग है हमारा, जहाँ जहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप भी हमारे, आपको भी हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो एंजॉय करिए हमारे साथ ये सफ़र। I am health conscious, so just try to chicken soup. What you want? What you? Very good. Miami. Ready for Miami beaches? You also? Where is your stuff?